All right, thank you everyone for coming. Today, the purpose of this press conference is to fulfill public demand as well as complaints against the recent renovation done in the Dimapur town hall, which have raised many eyebrows due to high budget allotment from the state government. We, the Dimapur Congress Committee, led by our president, Sri Kutohochishi, has filed an RTI regarding the renovation of town hall on 19/02/2025 in the Office of Development Authority of Nagaland Dan, and we received information through mail on 12/03/2025. We also like to thank the concerned department for their timely response. Through the RTI, we have come to know that the work allotment was given to MS Jabu and Co. Upon receiving the RTI, we together with DCC team, we went to investigate the town hall, and on 17/03/2025, and took some visuals and pictures for future reference. Let's look into the renovation work done till date. Okay, that is some of the footages we took during our investigation. And after looking at their work, we can say like they have done a commendable job. But the problem arises when the work, which is beautifully executed, does not match the budget allotted to them. So now I would like to give time to our president, Mr. to address the press. Okay, first of all, I give thanks and glory to Almighty God for bringing us together here this evening. Secondly, I give and respect all their media friends and my dear colleagues. It's good to be and comfortable to be speaking Nagamis. Iniga ase
আমি খান মিডিয়া সেক্রেটারি কোৱা নিচিনা আমি খানতো ইয়াতে পলিটিক্যাল পার্টি আছে হুদাই দিন অফিসে থাকা দাম দে পাব্লিক লগা গ্রিভেন্সেস আমি খান অফিসে আহি থাকে পাব্লিক পৰা গভর্নমেন্ট কে অ্যাপ্রোচ করব না পারা লগা তাই খান লগা প্রবলেম কি ফেস করা আছে এভরি ইচ এন্ড এভরি কর্নার আমি খান লগা আগেতে আহি থাকে as an party president আমি খান তো ইটো খান লগা পাব্লিক লগা গ্রিভেন্সেস খান তো আমি খান লগা that is a big concern আমি খান নিমিতে তো আমি খান ইটো RTI লগা তো পাব্লিক ক্রাউড প্রায় ইমান হালা কৰা আছে হলে পি কোন পি আগে দে আগে না ফ্রন্টে আগে না ইটো লগা ইস্যু তো টাচ কৰিবলৈ মন না থাকা নিচিনা দেখাবরা ইটো পাব্লিক খান বি কোনবা তো জানি কিনে থাকিব পাৰে কোনবা তো না জানি কিনে থাকিব পাৰে মানুহ লগা কথাই শুনি কিনে থাকিব পাৰে ইটো পৰা আজি তো আমি খান ইটো হুচা আছে না মিছা আছে ইটো আমি খান ইটো দেখাব নিমিতে আমি খান RTI লাগাইছে কোৱা নিচিনা তো ইয়াতে নাগালেণ্ড ষ্টেটে আজি একলা নহয় কিনা কি ডিপাৰ্টমেণ্টে হলিবি কি ৱৰ্কতে হলিবি পাব্লিক লা স্যাটিসফ্যাকশন ওয়ার্ক তো নকরে আর পয়সা লাগা পিছে দিয়ে যায় হাই কমান হাই অর্ডার গভর্নমেন্ট ওপর পৰা দিছে খালি তুই খতম কৰি কেনে নাগা লাগা ইকোনমিক্স তো ব্রেক ডাউন কৰি ৰাখি কেনে আছে অ্যাকর্ডিং টু 2011 সেন্সাস তে আমি খান কিমান লাখ নাগালেণ্ড পপুলেশন আছে মোর দেন 21 লাখ পপুলেশন ইটো একজন লাগা হাতে নহলে বি দুইজন লা হাতে নহলে বি একটা পার্টি লা হাতে যাইলে তো নাগা মানুহ লা ইকোনমিক্স তো কোতে যাব আমি খান ইটো বুঝিব লাগে ইটো পৰা আজি আমি খান খালি ইটোৱে নহয় ইচ এন্ড এভরি ডিপার্টমেন্ট আমি খান যাবলৈ আছে ইটো তো আমি খান পলিটিক্যাল পার্টি আছে ইটো নিমতে নহয় হলিবি আমি খান তো কোন হলিবি ইলেকশন দে যাদাম দে নিজের লাগা কনস্টিটুয়েন্সি দে রিপ্রেজেন্টেটিভ নাগা মানুহ লা রিপ্রেজেন্ট যায় না ইলেকশন ওলাই কেনে ক্যাবিনেট মিনিস্টার হৈ কেনে বহাই আছে তো পাব্লিক নিমতে বহাই আছে না নিজের বেনিফিট নিমতে না নিজের খানদান নিমতে না নিজের ট্রাইব নিমতে বহাই আছে ইটো বুঝিব লাগে পইলা উই আর ডেমোক্রেসি কাউন্ট্রি তো ইটো বুঝিব লাগে তো আমি সব নকলিবি পাব্লিক জানে আছে কনসার্ন তো ইটো পৰা আজি আমি একটা দুইটা হাইলাইট কৰিবলৈ মন আছে The first thing is that আমি খান তো EPC মুতে ডালি কেনে আছে ইটো কন্ট্রাক্ট তো ইয়াতে দান লগা অথৰিটি পৰা টাউন হল ডিমাপুৰ টাউন হল লগা রিনোভেশন ইটো যাই কেনে আছে তো রিনোভেশন দে তাই কান একচুয়াল ফিগার তো 19 crore 19 crore দি কেনে আছে আৰু 19 crore 90 lakhs আৰু ইয়াতে একটা আমি খান কে কনফিউজ পাইছে পাব্লিক কে ইটো তাই খান RTI তে দি কেনে থাকা লাগা আপনি খান বি জানি দেখিব পাৰে তাতে স্টেজ 2 পেমেন্ট দে 19 crore 90 lakhs 99,990 ইটো মানুহ পাব্লিকে পাইজল খেলালা ইটো আমি খান ইনকোয়ারি যা আছে ইটো কিলে এনেকা পাব্লিকে 19 crore কই কেনে ইটা আৰু ইটা তাই খান লগা RTI তে ইমান nearly 1 or 100 something to be 20 crore no পঞ্চা লাগা ইটো বি পাব্লিকে কনফিউজ আছে দে আৰু ইটো দান অথৰিটি কে সুধিবলৈ মন আছে কি ডেটে প্ৰেছ ৰিলিজ কৰি না ইটো টেন্ডাৰ মাৰিছে আমি কাৰণে ইটো সুধি আছে পাব্লিক তো কি দিনতে কি পোস্টে টেন্ডাৰ মাৰিকে না কোনটো প্ৰেছ ৰিলিজ ইনফৰমেশ্যন দিকে না ইটো টেন্ডাৰ মাৰিকে আছে EPC মুতো টেন্ডাৰ মাৰিব লাগে তো ইটো টেন্ডাৰ কিমান জন পৰা মাৰিছে কিমান টেন্ডাৰ মাৰাতে কোন টেন্ডাৰ পাইছে ইটো বুজিব লাগে
এইটো প্ৰেছ ৰিলিজ আমি খান এইটো বি লাগি আছে চাবি আমি খান ইঞ্জিনিয়াৰ নহ'লে বি মিস্ত্ৰী নহ'লে বি পাব্লিক খান গে কিনিকা যে আছে মে বি দ্য কণ্ট্ৰেক্টৰটো তাই কোৱালিটি ৱৰ্ক দি কেনে বি থাকিব পাৰে হ'লে বি এইটোতো নতুন কনষ্ট্ৰাকশ্যন জাল আন হয় মাটি কিনি কেনে নতুন কনষ্ট্ৰাকশ্যন টাউন হল বনাই আছে গ'লে এইটো বি একটা কথা আছে হ'লে ৰিন'ভেশ্যন আপোনালোকে বি মিনিং অফ ৰিন'ভেশ্যনটো জানে আৰু পাব্লিক বি এইটো লা মিনিংটো জানে তো তেতিয়া আমি খান আপোনালোকে ভিডিঅ' দেবি দেখাইছে তাই খান লা কোৱালিটি ৱৰ্কছ কেনেকুৱা কৰি কেনে আছে কি কাম কৰি কেনে আছে একটা পাব্লিক খানকে জানাই দিবলৈ মন থকাটো বাউণ্ডাৰী ৱাল বনাই কেনে আছে এইটো টাউন হল লগা স্কুৱেৰ ফিট কিমান আছে পাব্লিক জানে এইটো বাউণ্ডাৰী হল চাৰটা লগাটো আগে লগা 3 সাইডেই বনাই কেনে আছে একটাতো দোসৰা মাটি থাকা খান পৰা ৱাল মাৰি কেনে আছে এইটোতো 3 সাইডেড ৱাল বাউণ্ডাৰী ৱাল বনাব পৰা 1 crore 34 lakh 69,679.89 বাউণ্ডাৰী ৱাল 3 সাইড কিমান স্কুৱেৰ ফিট লগা আছে আপোনালোকে জানে এইটোতো if I'm not a doubt if the public are not a doubt I think 1 crore is the big question that this all comes in the public economic বুজিব লাগে the public kan to itu ami khan ki itu ami khan la age de age office de complainants aha pra ami khan to itu public on behalf of public ami khan itu concern kura ase kiman boundary wall kiman feet de kiman square feet de kiman paisa ola itu to abgan bi jane public bi jane itia 3 sided wall banabra 1 crore 34 point something crore lakhs jadu it's not an easy question tu itu kun laga se kun laga development bana se public laga development ase to public laga development to public satisfied hobo lage main to public satisfied hobo lage that's a big question kon contractor hole bi the contractor laga to MS Chabu and Co তাই লা কোম্পানী তাই পৰা কাম ইটো কাম কৰি কেনে আছে MS চাবু এণ্ড কো নাগা মানুহ ভাল পৰা শুনি ল'বি ইকনমিক ক'ত যে আছে নাগা মানলা ইকনমিক এইটো বি জানাই দি আছে চাবি টাইলছ এণ্ড মাৰ্বল ষ্টোনছ ৱৰ্কছ পৰা 46 plus lakh they renovation last day we are not talking about the new construction we are talking about the renovation gor bi hela nai banga nai renovation yate ami kan pase sabi acoustic sound controls itu kan la acoustic ceilings itu kan pra kiman jaga nase nearly to 3 crore public janibo lage ekta church itu to town hall to iman dangur nohoy do kunba church to itu pra bi square feet dangur ase holbi the sound control acoustic khan pra nearly to be 2 crore 3 crore 2 crore 93 lakhs plus public khan itu bhal pra bujibe town hall bana laga itu nodon bana noy renovation laga acoustic laga iman jayga na ase is it that figure mesh that it mesh that which we are showing in the videos tade ami kan picture video click kurge na ngena show kurge na ase itu mile na no mile itu kun la kam gurde ase public laga ase itu paisa kot price কোন ইন্ডিভিজুয়াল লা পয়সা আছে তো পাব্লিক লা পয়সা না ইন্ডিভিজুয়াল লা পয়সা আছে ইটো ভাল পৰা জানিব লাগে আৰু ভিডিও 2 crore
2 crore যাই কেনে আছে ভিডিঅ' লগা তাইখন ইয়াতে শ্ব' কৰি কেনে RTI আমি খান কি দি কেনে থাকালা অডিঅ' লগা অডিঅ' ইটো বি 2 crore plus chair 50 chair পইলা তো is I think approximate 600 to 500 between the থাকছে ইটা it is minimized 300 chair बनाई दिसे 300 इनिका 300 অলপ প্লাস ইটো बनाई दिसे तो इतो वीडियो दे आमी खान लगा पब्लिक लगा 53 lakhs plus इतो बनाई के ना से chair सभी दूसरा स्टेट दे टाउन हॉल ऑडिटोरियम किने का सैनिटाइजिंग किने का डिजाइन करके ना की कैप करके ना से इतो पहला इतो भी कंपेयर कर सभी other state just you can go and watch Assam neighboring सभी तो आमी खान ला टाउन हॉल पहला बरा थाका ला रिनोवेशन बरा इमान लाख इमान करोड़ स्पेंड करा से इतो बाल बरा बुझिब लागे स्टेज लाइटनिंग आपुन गान जाना से स्टेज लगा तो इमान स्क्वायर फीट भी नहीं टाउन हॉल ला स्क्वायर फीट तो पहला की আছে एज इट इज ताते एक्सपांशन नहीं प्लेस एक्सपांशन नहीं होली भी ताते ताई खान डिजाइन करके थाका तो 1 crore plus pra बनाई के ना से स्टेज लाइटनिंग स्टेज लगा कि डेकोरेट करके ना से ताते 1 crore plus pra इदु स्टेज ला बनाई के ना से नागा मानु बाल बरा हुसा बरा भाबी ना इदु कुन ला पैसा से हो इदु किले इनिका जा से हो इदु डेमोक्रेसी इफेक्ट आसन होय itu kun la kingdom de boyaso Nagaland is for all of us naga manu nimte ase itu bra bhal bra public be free hand to government ke nodibo lage bal bra check out korbo lage ki nimite ase reason why आगे तो क्वेश्चन है तो पब्लिक लगा इकोनॉमी ऐसे तो अरे पेन कुरुगे ना एमोन आमी लिखी के ना दिले तो एक्सेप्ट करा ला गवर्नमेंट ऐसे ये तो गवर्नमेंट तो बाल बाल बुझी बोला के अरो पब्लिक तो अपनी बरा प्रेशियस वोट अपनी लगा प्रेशियस वोट इलेक्शन दे प्रेशियस वोट इतु मानो खान के उठाए के ना हाँ इतु गवर्नमेंट के उठाएगे ना आज आम खान के दुका बोले दिबो निमते आम खान के अपन ला प्रेशियस वोट दिगे ना अपन ला कॉन्स्टिट्यूएंसी लगा MLA मिनिस्टर बनाई छे নহলে भी इतु खान लगा काम दे इन प्रॉपर डेवलपमेंट दे ताई खान खुशी बरा जाबोले दिबो निमते इतु अपन लगा प्रेशियस वोट दिगे ना से अपन ला वोट तो अपन ला प्रेशियस वोट तो इतु खान बहाल गवर्नमेंट आएगा ना बहाल डेवलपमेंट निमते आम खान दिगे ना से द पब्लिक आर गुड विजन गवर्नमेंट के उठा तो बहाल पर विजन करके ना उठाएगा ना से होली भी इतना तो गवर्नमेंट की ते जा से आपन बहाल पर एक्सिस करबो लागे सभी VRVAC systems itu kan तो 1+ crore पर बनाई के ना से इतिया the latest technology लगा की implement कर ले भी we need according the capacity आम खान लगा area coverage system दिए आम खान भी इतु खान सब लगा वो तो इतु system दिए सभी टाउन हॉल लगा किमान स्क्वायर फीट पर इतु AC system fit करा पर मन 1+ crore जैसे आम खान बाल पर जानी भी even डेली वेजेस मिस्त्री खान पर भी काम करा लगा तो आमी खान के फिगर आउट करबो पारे तो इतु कौन डिपार्टमेंट पर इतु DPR बनाई दिगे ना इमान अमाउंट पर इतु काम करा से आई थिंक द पब्लिक शुड नो पब्लिक खान तो इतु जानिबो लागे
Kile itu ko ase gule is all our public property. Public law property ase. Itu pra am khan tu itu khan sob khali hala kuri gena social media te likhi gena খবর শুনি কেনা চৰি দেখলা নকৰিবি হলে বি ইতিয়াতো নাগা মানুহ সাবলাইজ হ'ব লাগে well qualified educated মানুহ new generation ইমান strong ভাল মানুহ ইমান ওলাই যাইছে তিতা তাক আমি খানতো ইনিকা proper development নহলে বি improper development ইটো ইনিকাতে নহলে বি ইনিকা ইস্যু পাব্লিক লা ইস্যু তে আমি খান সাইলেন্টলি বহিলে who will be the responsible আপুনি খান পাব্লিক খান বি ভাল পৰা বুজিবে আমি খান ইয়াতে হালা কৰি কেনা এপেল কৰাটো থ্ৰু your concern আপুনি খান পৰা ইটো আমি খান কে ইটো চেক আউট কৰি দিবি পাব্লিক লাগা পাব্লিক লা মিসইউজ কৰা চাই দিবি কোৱা পৰা আমি খান বি ইটো যে আছে আৰু পাব্লিক বি ফ্ৰাউন দাই কেনা কৰিব লাগে ইতিয়াতো গুমালা দিন নহয় নাগা মানুহ আৰু এনেকা কৰি কেনা ইলেকশ্যন আহিলে পলটা পলটা হৈ যায় বাহাল পৰা ৱাইজলি টেক ডিসিশন পাব্লিক কান কি ইটো ক'বলৈ আছে also I give time to our general secretary to president Kom Chamung sir Respect to the media fraternity. Thank you, my dear colleagues. Mohan RTI file Kurade. We have requested for the audit report as well. But the audit report is missing so far. Kobole taka sob kushe. See, this town hall is for public convenience. But now, since they have spent more than 19 crore, will they give the public at a very low rate? Rent. Itia town hall to manukhan ki rent dibo public khan ke. To takhan kiman de rent dibo le ase. Well, although I think it was around 5 to 10,000. But now since they have renovated, now at what rate they are going to give to the public? Is it feasible? Whether the investment is a waste of public fund? Itia paisa man philai gena itu kita recover korbo public government. That's question to raise. Now here, our demands. The DCC demands. What are our demands? Conduct a forensic audit of financial transaction and work progress. The first demand as a Mohalaga. Audit report. We need the audit report from a financial expert. Secondly, set up a special investigation committees, including the DCC official. right Tade Mohan DCC officials speak kumba to thakibo lage idu committee de so that we can satisfy the public. Public can third party na thakile tahan kita bi satisfaction na pabo. Itu karone they should set up a committee and in that committee some DCC officials should be included. That is our second demand. Third demand is investigate procurement process for potential overpricing. Now, challenge can receipt can be missing as a RTI there, and there is a discrepancies in the first payment as well. First payment around 10 crore sanction gurje without any work progress, without any details. There is lot of question to be raised. Kam nukurigina bill to sanction gurishina ki ase. It was there. Right. So we need those investigation. Fourthly, documents missing as so ensure all documents is complete and legible. Tade tax invoice ekta ase. This is also
there is lots of confusion here, so we need clarification on all this tax. That can GST tax can, it's around amounting to around 88 lakhs that they tax laga GST. But this is incomplete. We need the challan, complete documents for all this. Lastly, there is delay in the work. Work was started way back in the month of June, July 2023, but it got delayed. Why the work was delayed? We need the reason, and if the work is delayed, whether the concerned contractor was penalized. We need that answer as well from the department. And there is uh, there is anomalies in the sanction amount and in the payment amount. So it also we need clarification from the department. Thank you. একটা আৰু কৈ দিব এতিয়া আগেতে কোৱা নিচিনা একটা দেন গভৰ্ণমেণ্ট দেন ডিপাৰ্টমেণ্ট লগা তাতে তাইখান কৈছে আমি খান ইটো RTI লগা কিনে অফিচতে অহা তামতে ইটো কণ্ট্ৰেক্ট পাওঁতো ওপৰৰ পৰা হাই কামান পৰা আহিছে তাইখান লগাটো হেণ্ড ৱাছ তাইখানটো একো নাজানে কৈ কিনে আছে একটা ডিপাৰ্টমেণ্ট লগা কাম কৰা তামতে উইদাউট দেয়াৰ নলেজ কাম কৰিব পাৰে নাপাৰে এইটো পাব্লিক বি ভাল পৰা জানিবি আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট বি ভাল পৰা জানিবি আৰু এনেকুৱা আছে খালি এইটো টাউন হল একলা নহয় আমি কাৰণটো RTI লগাই কিনে থাকাটো আৰ্বান অফিচতে বি লগাই কিনে আছে ৰিপ্লাই পাই কিনে আছে এইটো বি চাব আৰু RTO অফিচতে বি লগাই কিনে আছে এইটো বি চাব তাইখান আমি খানকে ৰিপ্লাই দি কিনে থাকা তো more than this আমি খান each and every ডিপাৰ্টমেণ্টে এনেকুৱা আমি খান লগা প্লান আছে এইটোতো we are not আমি খান লগা পাৰ্টি নিমিত্তে নহয় হ'লে বি পাব্লিক লগা গ্ৰেভেন্সেছ পাব্লিক লগা কনচাৰ্ণ পাব্লিক লগা এপেল তাইখান এপেল অহা লগা এইটো চিষ্টেমতে আমি খান যা আছে এইটো আপোনালোকে কৈ দিয়া আছে থেংক ইউ And once more, see, the population of Dimapur is growing abnormally. Every year it's growing. Now, this town hall, if I'm not mistaken, it was actually 600 seat. They were supposed to make 600 seat. But according to the new arrangement, according to the new finding, there is only 375 seats. Idya Mohan, when we were young and when we were students, we used to organize, students union program and all, where thousands and thousands of students used to come attend the program. Now, will it be feasible for those unions to organize any program such like this? Because the place is so small. Who will take the hall? The hall is like a cinema hall now. It's not for public convenience. It's like a cinema hall. It's very comfortable, I admit. Very luxurious. If it's converted to cinema hall, I think that will be much better instead of a town hall. Because for the first time in India, we are seeing a town hall with such a huge price escalation. So we demand justice. We demand, a very special investigation in this matter. Thank you. that should be Okay, one more thing. I just would like, I don't know whether you can take it offline or online, but I would like to also appeal to all my media friends, both visual and print, to stand strong as every one of you contributes in the development process in the state as well as in district in particular. And as the fourth pillar of democracy,
You guys should also be the front warriors in the district to check out all these undeveloped areas where money has been misused. So that's my appeal to every one of you to look out and help the public. And yeah, that's a humble appeal to the press today to fight for people voice till it achieve the purpose served. Yeah, thank you so much. Any question you can. Amount cut. Amount cut by No, nothing. nothing on that sort. We didn't find anything. We didn't find anything. একো ৰিপ্লাই দিয়া নাই ইয়াতে এনেকুৱা লাভ পায় নাই Do you think there will be a possibility of that also? A huge tax cut? I don't think so. আমি কাৰণটো এইটো কাৰণ লগা নলেজটো নাই. Only we appeal the RTI, the reply which we got, then that's only where issues. We're not trying to blindly, read out anything which is not in the paper. Yeah. So whatever it's given to us, we are trying to show it to the public. That's all. I think Lok Yukta is there. I think they should handle this matter. Definitely. Yeah. Itu এনেকা আছে আমি কাৰণটো পাব্লিক খান পৰা ছেটিছফাইড নাপাই কিনে আছে ইটো ৱৰ্কতে তো ইটো কি নিমিত্তে আছে এইটো কণ্ট্ৰেক্টৰ আৰু এইটো ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰা ৰিপ্লাই দিব লাগে পাব্লিককে অফক'ৰ্ছ কি ল'বলৈ আছে যাব See, the stage 2 payment specifies October as a payment date. Okay, but if it's October, they were supposed to complete this in how many? 9 months, I think so. No. Oh yeah. Yeah, 9 months. We'll be completing The 12 months. project started way back in June, July. So that means there is delay. We can see from here, from the RTI reply. So we want to caution them why the work was delayed. If it's delayed, was there any penalty on the contractor? 9 months. Okay, till 12 months. 2024 July. Yes. 12 months. 12 months. Yeah. See, the town hall has already been inaugurated by our CM, right? And now still it's not on process. No one can hire or do anything about it right now. So we looked inside and it's still some work to be done. The engineer was saying some work to be done, not finished. Finishing the wole rukhe ase uje. So I don't know when they will finish, but still it's not open to the public. It We shows talk- that it's a delayed. Yeah, that shows it's already delayed. Source of funding from urban development, is it? Urban development. Through urban To urban development. No, it's not mention of center. একো মেনশন দিয়া নাই ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰ্বান প্ৰাইচ Nagaland TV, Sop Manulaga Awas. Watch us live on Geo TV and on your television sets as well. For Dimapur viewers, we are on channel number 994 in Global Chapter, and Kohima and Mokokchung viewers, switch to channel number 138 on Hornbill Digital. For all news and updates, follow us on Facebook, Instagram, YouTube and Twitter.